अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली। और बस मेरी हमेशा से दुआ होती है कि अल्लाह ताला बुरी शोहरतों से बचाए। फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी है मुसलमान, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उस वक्त जब मैं वीडियो बना रही थी, जब शाहज़बीर की वीडियो जब तक नहीं आई थी, फिर मैंने कहा उसको देख के ज़रा मैं उस पर रिव्यू दूँगी कि अभी तक तो मैंने जो वाईटी पे बातें सुनी उस पर मैं वीडियो मैंने बनाई। फिर मैंने कहा ज़रा शाहज़बीर की वीडियो आ गई तो मैं देख के उस पर बात करूं। जिस तरह ये एक नया रायता फैलाया जा रहा है, एक नया गुल खिल रहा है कि जी वो ले आएगा, शाहज़बीर ले आएगा, वो आ रही है, ये नहीं। तो उसके बहनोई ने भी खुली बातें की हैं कि अगर वो आना चाहती तो वो लेके आता ना। जब वो आना उसने चाहा ही नहीं है, वो आना चाहती ही नहीं है, तो वो किस तरह लेके आता। तो अब तो फिर वो वक्त ही गुजर गया कि इंसान का जितना मर्जी किसी को शरीफ समझ लें तो फिर कहते हैं ना, जब दिल खट्टा हो जाए तो फिर कोई भी इंसान जो होता है ना, जब रिश्ते में दरार आ जाए, वो बंदा बर्दाश्त कर रहा था। ये वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो बड़ा शरीफ बंदा है जिसको वो कहते हैं ना कि इमाम हसन की आपने बात सुनी होगी जब उनके घर के मामलात हुए थे। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हम तो जहाँ उनके कदमों के खाक के ज़र्रों के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनके हयात मुबारक को नकल करने की भी कोशिश करें तो हमारे बड़े दर्जात है। कहते हैं ना, आम किसी बंदे की नकल करें तो वो नकल हो जाती है, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने काम अपनी हयात मुबारक में किए, जब हम वो करते तो वो सुन्नत बनती है। और एक एक सुन्नत का कितना सवाब है, कितने दर्जात है। मतलब जिस तरह इधर वीडियो खेला जा रहा है, ना ऑडियंस को छोड़ा जा रहा है, ना कमेंट करने वालों को छोड़ा जा रहा है, बीच बीच में उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आसफी ने भी काफ़ी बातें की जो मैं मतलब कि मुझे डीफेम किया गया। जब आशा का मामला हुआ तो मैं चुप कर गया क्योंकि मेरा चैनल चल रहा था और किसी का नहीं चल रहा था। और मैंने जिस तरह आज उसने बता दिया कि मेरे पूरे ख़ानदान, जिस तरह पहले ये लोग इनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, अब उसने कहा कि मेरे पूरे ख़ानदान के बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं। और एक घर है सिर्फ, वो मीरा सिस्टर की वालदा और उनके शायद भाई हैं, जो अरसलान ने जब दिखाया था। हाँ, उनका चैनल नहीं, और उनका उसने जाके दिखाया था कि वो बेचारा अपने घर के लिए परेशान था कि एक बाद वो फैमिली है। बाकी सबके पास अल्लाह ताला का दिया बड़ा कुछ। और मुझे जो बहन भाई देते हैं तो वो मैं जाके लोगों को देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं वीडियो बनाओ और कुछ लोग कहते हैं वीडियो ना बनाओ, बस पर्सनल जो हमें वो एक क्लिप बना के भेज दो। तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा सदका जारी है। ऐसी बात है ना भरी की मामा, जो दें और वाईटी पे भी ना बताएं। और सिर्फ उनको तो जाहिर है ना फिर क्लिप बनता है ना, बना के भेजना कि जिसको आप दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ईमानदारी है कि अल्लाह ताला आपके हाथ किसी के आया हुआ रिज़्क किसी के हाथ पहुंचा रहा और आप हीला वसीला बने, तो फिर उसमें अगर ख़यानत होती है तो वो बहुत बुरी बात है। बाकी वो आसिफ वीर की बातों का मैंने ये थोड़ा सा इधर जो रिव्यू दिया, बाकी तो मैं शायद वीर की बात करूँगी। किसी पूरी वीडियो में एक रत्ती बराबर भी आप बोले ना, इधर पर कि मामा दिखाए उनकी मैंने थोड़ी सी ना बातें भी इधर लगाई हैं। जो वो कह रहा है कि जब मेरा माँ बाप फौत हुए थे मैंने बहन भाइयों को कैसे पाला, और अब वही वक्त मेरे पे आया है और मैं किस तरह, और इंशाअल्लाह ताला ये तो मेरे बच्चे हैं, इनका मैं किस तरह ख्याल रख सकता हूँ। कपड़े मैं भी बेटी ने कल नाल भरजाई ने नाल हो गए सारे तो जरूरत बच्चों ਨੂੰ होगी ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਵਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਅਮਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਬੈਨ ਉੱਠਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਾਦਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਡੇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ अजान जी होना भी है क्योंकि आटा गुन के रख देने अजान सुनते हैं और किस तरह उसने आटा गूंदा है अपने बहन और अपने भाई और भाभी का शुक्रिया अदा किया फिर साथ बेटी को खड़ा करके साथ में वो सिखा भी रही है उसकी चची और शादवीर खुद भी कि बेटे ऐसे बनाते हैं ऐसे वो वैसे भी कह रहा था कुछ ना कुछ उन्हें करना आता है क्योंकि माँ नहीं ना तवज्जो देती होगी और वैसे देती भी हो माँ तवज्जो तो बेटियाँ बड़ा कुछ बहुत जल्दी सीख भी जाती है मेरी बेटी है 6.5 साल की है हाँ। तो मेरे पास खड़ी हो ना तो वो बताती रहती मामा अब ये डालेंगे आप अब ये डालेंगे और वैसे अंदर आके बैठे तो मामा आपने ये ऐसे चीज बनाई थी लो हमारा काका है हम लोग किसी से चीज मांगे ना तो वो जाके फ्रिज से खुद निकाल के लेके आता है और हालांकि वो भी 3 साल का है अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती दे कभी माँ बीमार हो जाती है कभी कुछ ना कुछ तो शुरू से तो वो इतनी बुरी थी नहीं ना कि बंदा उसको कहे जो उसका वक्त अच्छा था वो था लेकिन जो अब कर गई यकीन करें शादवीर के घर को देख के मतलब इतना कपड़ा धोने वाला कल उनकी भाभी ने भी दिखाया था कि बड़े कपड़े धोने वाले और आज इतना कपड़ा उन्होंने धोया है तो वो कह रहा था इनको लपेट के सेफ अलमारी में रखेंगे तो वो किसी तरह से आपको लग रहा है कि वो माँ बच्चों पे तवज्जो दे रही होगी या घर को दे रही है वो कब से बदजान हुई पड़ी थी कब से वो इस घर को पता नहीं क्या समझ बैठी थी हैं जी बिल्कुल तो यकीन करें जब कोई मैं बार बार ये कहती हूँ ना जब आपको कोई छोड़ जाता है ना अल्लाह की रज़ा से जिस तरह कोई फौत हो गया बीवी चली गई शोहर चला गया वो एक और चीज़ होती है वो इज़्ज़त आबरू वाली बात होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो चला गया और वो हमने जगह पूरी करनी है और उसको किस तरह लेके चलना लेकिन यहाँ एक मामला ही और है और वो बंदा कितना डिसार्ट है अल्लाह ताला उसको सेहत दे तंदुरुस्ती दे हिम्मत दे और जितने कमेंट आए हैं ना यकीन करें जो मैंने पढ़े एक भी किसी बंदी या बंदे ने कमेंट नहीं किया कि शायद भाई आप उज़मा को मौका दें और उसको लेके आए बिल्कुल हर बंदे ने कहा वो गंदी औरत है उसको नहीं लेके आना शायद भाई हम आपकी ताकत बनेंगे हम आपकी हिम्मत बनेंगे आप दिन में चाहे 2 वीडियो डालो हम आपकी वीडियो देखेंगे क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी तो उनकी अर्निंग स्टार्ट होगी ना है बिल्कुल ऐसी बात जिस तरह वो कह रहा है मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है और बच्चे के पाँव इतना ख़राब और वो बच्चा मतलब उसको बुखार चढ़ा हुआ आपको पता है ना छोटा सा ज़ख्म हो तो कितनी तकलीफ़ होती है तो कह रहा मेडिसिन लेके जाना तेरे लेने जाना तेरा चाचू आएगा तो बाइक लेके फिर चलते हैं जाएंगे और वो कह रहा मैंने टीका नहीं लगवाना वही बच्चों वाली बात है तो अपने बेटे को वो इतना प्यार कर रहा है तो अल्लाह ताला सब्र देने वाला है और उस औरत को इतनी बद्दुआएं मिल रही हैं ना जो लोग इनके अपने तो दे रहे हैं ना जो बच्चे दे रहे हैं या मियाँ दे रहा है जिसकी एक इज्जत थी एक मकाम था छुपी हुई थी तो जो वाइटी पे उसको बद्दुआएं मिल रही है ना इसको रोज रोज पढ़ने जब बच्चियों पे सारी जिम्मेदारी पड़ेगी घर भी देखना होगा स्कूल भी देखना होगा तो वो बार बार अपनी माँ को बद्दुआएं देंगी ना कि जो माँ का काम होता माँ का तो एंड तक काम होता माँ तो कहते हैं एक मौत ताकतवर है जो इंसान को और उसकी औलाद से खींच के लेके जाती है चाहे वो मर्द है चाहे औरत है अदरवाइज कोई इंसान का बच्चा अपने बच्चे नहीं छोड़ता
اس کو لعنت اس لیے پڑ گئی ہے, لوگ اس کو چھتر مارے, اس کی اصلیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سامنے لائی ہے. اگر یہ بچوں کو لے کے الگ ہو جاتی نا تو یہ اندر کھاتے جو مرضی گل کھلا لیتی, شادی ویر سے طلاق لے لیتی, وہ مجھے مارتا تھا پیٹتا تھا, بچوں کو لے کے الگ ہوتی. تو لیکن اس بندے نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا بچے نہ لے کے آنا, وہ جوان جان بندہ. اور میں کہتی ہوں کبھی جوان جو بندہ اس طرح کا اس کے پاس تو اپنی بیٹیاں کبھی بھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ جو بندہ آپ کی عزت کا رکھوالا نہیں بن رہا, جو آپ رشتے میں بھانجی بھی لگ رہی ہیں, بھتیجی بھی لگ رہی ہیں, بہو بھی لگ رہی ہیں, اس رشتے پہ وہ گندی نظر ڈالنے سے باز نہیں آیا تو وہ پھر آپ کی بچیاں اس کی کیا لگتی ہے. اور میں نا ارم کی لائف سن رہی تھی, وہاں جو ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ جی میں نے اس کو دیکھا تو اس سے کہ کہیں درجہ کتنے درجے جو شاہد ویر کی شکل پیاری ہے. دیکھیں یہ بات تو میٹر ہی نہیں ہے انسان کی زندگی میں رکھتی نا, کہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن لیا, عرشوں پہ جوڑے بنتے ہیں, جو انسان کے تخلیق ہونے سے پہلے ہی اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے, وہ لڑکی ہے لڑکا ہے, وہ اس کا کتنا رزق ہے, اس کی کتنی عمر ہے, اس کی کہاں شادی ہونی ہے, اس نے کب مرنا ہے, کیا اس کی خوشیاں کیا غم ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کو ٹھکرانے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کا جوڑا بنایا, شادی ہوئی, 5 بچوں نے جنم لیا ہے, چھوٹی سی بات ہے. تو اس بندے کو ریجیکٹ کر جانا, اور آگے کوئی وہ شاہ برام بھی نہیں ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں فلانا تو شاہ برام ہے, مطلب وہ کتنا خوبصورت ہوگا شاہ برام, مجھے لگتا وہ بادشاہ ہو گزرا ہے. تو آپ دیکھیں اکثر بچیاں لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور لڑکے آمسی شکل کے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں زیادہ پیاری لگتی ہیں کیونکہ وہ میک اپ وغیرہ کر لیتی ہیں, یا لڑکے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور لڑکیاں آمسی شکل کی ہوتی ہیں, اور اتنی ان کی جوڑی اتنی پیاری لگتی ہے, وہ اتنی زندگی اچھی گزارتے ہیں اور بچوں کو لے کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی زندگی رہ جاتی ہے کہ ماما, اپنی انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جب عورت ایک ماں بننے والی ہوتی ہے نا, جب سے اس کی خواہشات یہ ہوتی ہیں جب بازار جائے تو یہ چیزیں یہ بھی چیز بچے کے لیے, یہ بھی چیز بچے کے لیے. یہاں میں اپنی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ جب میں نے کپڑے سلائی کرنے شروع کیے نا, میرے میاں اللہ تعالیٰ کروٹ جنت دے, وہ نہیں مجھے سلائی کرنے دیتے تھے کیونکہ ہم 5 بہنیں تھے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں بہت اچھے سے رکھا تھا, پڑھایا لکھایا, دنیا کی ہر نعمت دی. اللہ تعالیٰ دونوں کو کروٹ جنت دے, جو بھی چلے گئے سب کو. تو میرے میاں کو اچھا نہیں لگتا تھا. حالانکہ جب ہماری شادی ہوئی میں 20 سال کی تھی اور وہ 24 سال کے تھے, تو 2-3 سال کے بعد ہی میں نے اسٹیچنگ جو شروع کی کیونکہ مجھے آتا تھا. میں نے کہا میں اپنے بچوں کے لیے میں نے ویلے بیٹھ کے گپے لڑانی, اور ہمارا رواج نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں جانا. ویلے بیٹھ کے میں نے کیا کرنا تھا, جوان جہان منٹوں سکنٹوں میں کام کر لینے ہیں, بعد میں ویلے بیٹھے رہنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں رہنے دو. مطلب میرے والد صاحب خالو تھے لیکن وہ چچا جان کہتے تھے. انہوں نے کہا لو چچا جان کیا کہیں گے کہ میری 5 بیٹیاں میں نے شہزادیوں کی طرح رکھی تو یہ کپڑے سلوانے لگے. تو میں نے کہا نہیں کبھی بھی نہیں, میرے ابو کیوں کہیں گے, وہ تو ان کو تو اتنا پسند تھا. میں نے اپنے ابو جان کو دیکھتے 4 پائیاں بنانا سیکھی, دنیا کا ہر ہنر سیکھا. تو انہوں نے کیوں کہنا ہے بھائی, میری اپنی مرضی ہے. میرے ابو تو خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی جو ہے دنیا کے سارے کام کرتی ہیں. بالکل. تو اپنے بچوں کے لیے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے ان کی, اور باخدا کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر. تو ماں تو قربان ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. اور جب سے ان کے والد صاحب گئے تقریباً میں کبھی جا کے کہیں رات بھی نہیں رہی, حالانکہ یہ شادی شدہ بات ہے, 7 سال ہو گئے ہیں. تو کبھی بھی نہیں, میرا دل ہی نہیں مانتا کہ یہ کیا کریں گے میرے بغیر. جب مرنا ہے پھر تو مر ہی جانا ہے نا, پھر تو سارا کچھ چھوڑ دینا. ان کا موڈ ہو بھی جائے تو ہم نہیں جانے دیتے. یہ مجھے جانے بھی نہیں دیتے. اور مطلب کہ میں رات بھی کہیں نہیں رہتی, اگر جاؤں تو پاشا کے ساتھ گئی 2-3 گھنٹے کے لیے, بس بعد میں بچوں کے پاس آ گئی. تو ماں یقین کرے, ادھر اتنے کمنٹ آئے ہوئے تھے پری کی ماما کہ ایک ماں ایسا کر گئی, ایک ایسا, کہیں بھی نہ اس بندے کی ویڈیو سے لگا کہ وہ لے کے آئے گا, اور نہ ہی اس کی آڈینس نے اس سے کہا خدا را پلیز اپنے چینلوں کے لیے اس بندے کو ڈیفیم نہ کرے, وہ اپنی ڈگر میں ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے گا اس کے بچوں کا نصیب. بالکل ایسی بات. تو کریں بھی, آپ بھی تھوڑی سی بات کریں, آپ بھی وائی ٹی پہ ہیں, کریں بات. تو بس یہی کہ یہ اب اپنا گھر اچھے طریقے سے سنبھالے اور زیادہ انٹرفیئرنس کسی کی بھی نہ رکھے گھر میں, خاص کر کسی مرد کی تو بالکل بھی نہ رکھے. ان کے چاچو آتے ہیں اور بس اپنے گھر کو دیکھے, اپنی بچیوں کو دیکھے,
और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, 1 से 2 वीडियो रोज़ की रोज़ डाले। हाँ, बच्चे जो इतने दूसरे प्यारे लोग लग रहे हैं। व्यूज़ ले रहे हैं हाँ जी, वो खुद सुन अपनी कमाई करे और अपना घर संभाले। सही बात है, शादवीर के नाम पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, कोई लाइवें रख के कोई कुछ तो अपनी वीडियो बनाए, और दिल करता तो लाइवें भी रखे और बात करे, ना करे कहे जी मुझे मेरे जख्म ताज़ा होते हैं। हम मेरे से उस बंदी की बात ना करें, अपनी ज़िंदगी को शेयर करें। हम लोग साथ हैं, हमारी दुआएं साथ है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।